हेलो फ्रेंड्स, आज मैं और मेरी मम्मी एक ज़बरदस्त चैलेंज करने वाले हैं और इस चैलेंज में जो जीतेगा उसे बहुत ही एक्सपेंसिव एक गिफ्ट मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखना। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। और फ्रेंड्स, हमारे आज खाने पे देख सकते हो बहुत सारी डिशेस है। आज कौन जीतता है देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैलेंज स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड, इस चैलेंज है कि हाँ, तुम बड़े बाइट नहीं ले सकते, छोटे छोटे बाइट में इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। इस चैलेंज को माँ बड़ो बाइट नहीं बना, ठीक है छे। अरे फ्रेंड, चैलेंज स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। रेड स्पिनच की साग है, ये बहुत ही टेस्टी होता है। फ्रेंड्स, ऑमलेट जो है बहुत ही लाजवाब बना है। तुझे बरोबर गरज अच्छा। एक प्लेट खत्म फ्रेंड। एग ऑमलेट बहुत ही बड़ा है फ्रेंड्स। तुझे बरोबर दो प्लेट खत्म फ्रेंड। हाँ हाँ, और देखा मैं तो पता सुन अलग क्यों?
आज तो फ्रेंड मैं ही जीतने वाला हूँ, देखना मेरे राइस कितने कम है। मेरी मम्मी के पास बहुत सारी डिशेस है, अभी बाकी पड़ा है। तुम्ही बरं बरं करे बरं दिसतो. फ्रेंड ये जो चिली है बहुत ही स्पाइसी है, मेरे आंखों से पानी निकल रहा है। फ्रेंड्स मैं जीत गया, मेरी मम्मी हार गई है। लेकिन फ्रेंड्स ये जो स्पाइसी चिली था इसके लिए मेरा तो आंखों से पानी निकल गया, इतना स्पाइसी था। मैंने कल्पना भी नहीं किया था कैप्सिकम इतना स्पाइसी होगा। मम्मी ये भी नहीं खा पा रही है, मैं तो यहाँ से लेके भी खा सकता हूँ, देखो। तुम्ही तर बरं करे बरं दिसतो. तुम्ही तो बरोबर हा बरं दिसते ना, सुट करे दिसते. तुम्ही बरं फिरा बंद द्यायला सर काय आम्ही तुझे
তাহলে আমি জিতলাম। আচ্ছা ঠিক আছে। আমি দুটো দুটো করে দিচ্ছি আর তুই ভিতরে দিয়ে আপনি বড় বড় করে লইয়া দিচ্ছ। फिर भी फ्रेंड मैं ही जीता हूँ। फ्रेंड्स आज का चैलेंज तो मैं जीत गया हूँ और फ्रेंड मेरी मम्मी हार गई है। এটা ঠিক হয়নি ना फ्रेंड ছোট ছোট গরজ দিয়া বলছে আর হ্যাঁ বড় বড় গরজ ভিতর দিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। बड़े बड़े फ्रेंड नहीं फ्रेंड मैंने भी छोटा 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 लकमा इसको क्या बोलते हैं हम तो इसे ग्रास बोलते हैं, ग्रास बोलते हैं। तो छोटा ग्रास और बंगाली में हम बोलते हैं इसको लकमा। तो फ्रेंड मैं तो छोटा छोटा ही लिया था, मम्मी ने नहीं देखा, एक दो बार गलती से हो गया था। ঠিক হয়নি ঠিক হয়নি। तो फ्रेंड चलिए आज मैं ही जीत गया हूँ। तो फ्रेंड्स मैं मेरे मम्मी के लिए पहले से ही एक गिफ्ट खरीद के रखा था। तो फ्रेंड मैंने मम्मी को नहीं बताया था, आज सुबह ही बताया हूँ मेरे मम्मी के लिए जो गिफ्ट लाया हूँ। तो फ्रेंड मम्मी को ये दे देता हूँ। ये देखो फ्रेंड मेरी मम्मी के लिए एक मोबाइल लाया हूँ मैं। मेरी मम्मी के पास बहुत ही ओल्ड फ़ोन था, मम्मी को स्मार्टफोन वगैरह पसंद नहीं है, मम्मी इसे काम नहीं यूज़ नहीं कर सकती है। तो मेरे मम्मी को ये इस तरह की फ़ोन बहुत पसंद था जो कीपैड वाला होता है। तो मेरे मम्मी के लिए एक नया फ़ोन लाया हूँ। क्या नहीं छीटा देखो तो ভালো कैसे खोलते हैं इसको, पहले तो खोला था, हाँ यहाँ से खोलते हैं, गलत जगह से खोल लिया था। ये देखो ये तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।